ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ବଡ ଖବର ପାଟଣାଗଡ଼ କୁତବୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚୋରି ସ୍କାଇଲାଇଟରୁ ପଶି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି 40,000 ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ଭରି ସୁନା ଲୁଟ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତବୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଚୋରି ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁତବୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଡୋଳାମଣି ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ପଛପଟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍କାଇଲାଇଟ ବାଟେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା। ପରେ ସେ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ ପ୍ରାୟ 40,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଡୋଳାମଣି ମେହେର ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁର ଏକ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୋରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ। ମୋ ନା ସଂଯୁକ୍ତା ମିହେ, ମୁଇଁ କୁଟମୁଡ଼ାରୁ କହୁଛେ। ଆଜି ରାତିକା ଆମେ ଶୋଇଥିନୁ, ଚାରି ମାଇ ପିଲା, मोर स्वामी आर मोर दुई पुआ दुईटा आर मुई शुइथिनु आर मोर सासु ससुर हेआड़े शुइथिले आर मोर दियर आमे चारि माई पिला बारंदारे शुइथिनु पकई करी बेड आउ आम घरे डकायत चोरी ହେଇଛି। इधा राति 2 बजे जानलु चोरी ହେଇଛି। सुना भरे उपरे आउ टंका 40,000 नहीं जीछन खुरीगिना कसा सामान नहीं जीछन कपड़ा लता नहीं जीछन। हाँ सोई पड़ी थिनु जेते बेले सबु बासन कुसन पड़ी गला आमे सेती पानु आ उठी करी देखि गनु जे सबु पड़ी जे करी बाहर साइड रु पले जेछन चोर माने केन बाटो आइथिले बाहर साइड रु आइछन घर आड़ बारी आड़ साइड रु काल लाइट रे देखि करी आसी करी चोरी करी नै छ काला भांग रहछ। हाँ गजानन मेहर मैं कुदमुड़ा रो थाना के केस देइछु हमें हमर घर के चोर पले आसले आरु सुना पैसा चोरे नै छन हमें केस देइछु 2 बजे घटना 2 बजे हमें जानलो से माने आटी आगली रोइथिबे केनदा करे आले से बारी बाटू करी आसले से माने और से बारी बाटू करी से आडू पलाले केते काना नेबा आपन अभियोग टंका 40,000 खणे नै छन आरु काकाना तिल सामान केतेटा नै छन आरु सुना भरे ऊपर वागे नै छन।